Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran ala nawalih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi luzumil ikhtiyati fi ahli dini wa ahdil ilmi. Fasal ini menjelaskan tentang wajibnya kita berhati-hati dalam mengambil ilmu agama dan juga mencari ilmu. Wal indari an fitnati ahlil bid'ah wal munafiqina wal a'immatil mudallin. Dan juga harus berhati-hati terhadap orang-orang yang suka membid'ahkan, dan juga harus berhati-hati terhadap orang munafik dan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Yalzamu al-ihtiyatu fi akhdil ilmi. Wajib bagi kita untuk berhati-hati ketika mengambil ilmu. Ilmunya kita ambil dari siapa? Nah, berhati-hati tadi, fala yakhudhu an ghairi ahlihi. Maka jangan sampai kita itu mengambil ilmu dari orang yang bukan ahlinya. Wa rawa Ibnu Asakir anil Imam Malik radhiyallahu an, la tahmili ojo nggawa sira kabeh, ojo nggawa maksude ojo golek sira kabeh al ilma ing ilmu golek mau an ahli bid'ah saking wong kang ahli bid'ah. Jangan kita mencari ilmu atau membawa ilmu dari orang-orang yang ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu orang-orang yang suka membid'ahkan, itu sejatinya adalah orang-orang ahli bid'ah. Kalau kita itu tidak pernah membid'ah-bid'ahkan, mereka yang suka membid'ah-bid'ahkan. Wala ta'milu aman lam yu'raf bitolabi. Dan jangan sampai kita itu mencari ilmu dari orang yang tidak diketahui dari mana dia belajar. Jadi kita harus tahu dia itu dulunya itu belajarnya di mana dan gurunya juga siapa. Jangan asal mengambil terhadap guru. Wala aman yaghbibu fi hadisin nasi wa ikana la yaghbibu fi hadisi Rasulillah. Dan jangan kita itu mengambil ilmu dari orang yang suka berbohong. Walaupun ketika dia menyampaikan hadis, itu hadisnya benar. Dalam kesehariannya dia suka berbohong terhadap orang, jangan kita mengambil ilmu dari orang seperti itu. Kalau masih ada yang lainnya. Wa ikana la yaghbibu fi hadisi Rasulillah. Wa rawa Ibnu Sirin rahimahullah, hadal ilmu dinun. Hadal ilmu utawi ini ilmu iku dinun agama. Ilmu ini adalah agama. Jadi jangan sampai kita itu salah mengambil ilmu, jangan sampai kita salah dari siapa kita mengambil ilmu. Karena ilmu ini adalah termasuk adalah agama. Fangguru maka padoni ala sapa sira kabeh ningali aman saking sapa takudu kang ngalap sapa sira kabeh dinapung ing agama sira kabeh. Maka lihatlah ataupun telitilah dari siapa kita mengambil terhadap ilmu tadi. Karena kalau ilmu dalam kitab Minhajul Muta'alim karangan Imam Ghazali, itu ketika kita belajar ilmu itu ada dua. Yang pertama bil kasbi atau ikhtiar dengan cara usaha ataupun dengan cara riwayat. Nah, ilmu bil kasbi ataupun dengan ikhtiar atau dengan cara riwayat ini dengan bidirosah, dengan cara belajar, membawa buku, menulis, dituliskan, memaknai dan lain sebagainya, itu namanya bidirosah. Dan juga pamudawamati
darsi, dan juga terus-menerus belajar. Dan selanjutnya wa ta'allumi, dan terus belajar. Kemudian selanjutnya ilmu yang kedua yaitu wahbi. Wahbi wahabiyah, bukan wahabi. Wahbi. Kalau wahbi ini adalah dengan cara wirosah. Wirosah tadi dengan cara bil musahabatil ulama, dengan kita selalu bergaul dengan para ulama. Kemudian wa muqalatihim, dan terus kita sering datang terhadap para ulama. Wa mujalasatihim, dan kita sering duduk dengan para alim, orang yang berilmu ataupun para ulama. Dan selanjutnya waquwatil yakin, dan kita itu yakin bahwasanya ulama itu adalah warasatul anbiya ataupun para ahli warisnya Nabi. Sehingga ketika para aulia, para ulama menyampaikan suatu ilmu, kita itu sudah yakin bahwasanya ilmu itu adalah benar. Dan juga wasidqil hubbi ilaihim, dan kita itu memang benar-benar cinta terhadap ulama itu tadi. Nah, ini tidak dengan cara menulis, tidak dengan cara diterangkan, dan juga kita tidak belajar kalau secara wahbi. Kalau wahbi kita terus-menerus bergaul dengan para ulama, cinta terhadap para ulama, yakin dengan para ulama, insya Allah Allah akan memberikan ilmu terhadap kita. Itu adalah karena keberkahan kita dekat dengan para ulama. Jadi keberkahan itu akan selalu ada di samping orang-orang yang mulia ataupun tempat-tempat yang mulia. Kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang mulia, keberkahan itu pasti akan datang terhadap kita. Kita tinggal di suatu tempat yang mulia, keberkahan tempat itu akan memberkahi terhadap kita juga. Seperti keterangan yang dulu sudah pernah dijelaskan, ketika suatu di Mekah itu sebenarnya tanahnya ini adalah tanah biasa seperti Indonesia. Akan di situ ada dilahirkan orang yang mulia, makhluk yang paling mulia, ada Ka'bah, ada yang tempat untuk beribadah seluruh makhluk di dunia ini, maka tempat itu menjadi mulia. Sehingga orang-orang yang tinggal di situ hidupnya terkena barokah dari tempat-tempat yang mulia. Bisa kita bayangkan kalau hidup kita itu jauh dari tempat-tempat yang mulia. Tidak ada ulama, tidak ada masjid, tidak ada ilmu yang menyebarkan, tidak ada syiar-syiar agama. Bagaimana gelapnya kehidupan kita? Berbeda dengan kalau hidup kita itu dikelilingi dengan orang-orang yang mulia ataupun tempat-tempat yang mulia. Di situ pasti keberkahan akan menyertai kita. Selanjutnya warawa Ibnu Sirin rahimahullah, hadzal ilmu dinun fanduru amma taqudu dinakum. Warawa Ad-Dailimi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an. Al ilmu dinun, ilmu utawi ilmu iku dinun agama, wa sholatu utawi sholat iku dinun yo agama. Fanduru mongko padha ningalana sapa sira kabeh, ningali sampan saking sapa takuduna kang ngalap sapa sira kabeh hadzal ilma ing ikilah ilmu. Menurut yang dikomentarkan sahabat Umar, ilmu ini adalah agama dan sholat ini adalah juga agama. Maka lihatlah ataupun telitilah dari siapa kamu belajar terhadap ilmu tadi. Karena ilmu ini adalah suatu pola. Pola bagaimana nanti ibadah kita, bagaimana cara ibadah kita, bagaimana hidup kita sehari-hari, bagaimana. Kalau ilmu itu sudah masuk di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, itu adalah agama. Jadi kalau apa-apa yang kita kerjakan ini sesuai dengan ilmu yang kita ambil, maka agamanya bagus. Kalau ibadah kita rusak, pergaulan kita juga rusak, maka agama itu adalah rusak. Makanya hati-hati kita itu mengambil ilmu itu dari siapa, dari guru siapa. Makanya kalau di pondok-pondok pesantren, kalau membikin masalah brosur mau ada pendaftaran baru itu dicantumkan kiainya itu siapa, kemudian alumni dari mana. Itu sangat penting karena untuk mengetahui nanti sanadnya itu sambung kemana. Kalau sekarang kan sudah jarang orang yang menyantumkan seperti itu. Banyak kiai yang sanadnya tidak jelas. Bahkan pesantren-pesantren banyak yang tidak ada pengasuhnya, cuma pengajar-pengajarnya. Sudah tidak seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu memang sudah jelas, kalau sekarang itu harus diperjelas lagi.
biar kita tidak salah ketika memondokkan anak kita ke pesantren-pesantren, karena mereka juga sekarang sudah membuat pesantren. Biasanya kita itu tergiur dengan bangunan-bangunan yang mewah, dengan pendidikan yang modern. Kalau sudah seperti itu kita tergiur, wah berarti ini pondoknya bagus. Akan tapi kita tidak mengetahui kiainya itu dulu belajar dari mana, sanadnya dari mana. Makanya kita harus berhati-hati dalam mengambil ilmu dan gurunya. Ini menurut Basim Asy'ari pengarang kitab ini. Ini zaman dahulu, zaman Basim saja sudah dianjurkan untuk berhati-hati. 100 tahun yang sudah lampau. Sekarang sudah tambah rusak lagi zamannya. Warawa Muslim fi sahihihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu bakal tinemu utawa bakal ana fi akhir ummati ing dalem akhire umat ingsun sapa unasun manungsa yuhadisunakum kang ngomongi sapa manungsa ing sira kabeh ngomongi ing perkara lan tasma'u kang ora padha krungu sapa sira kabeh antum ya sira kabeh malah apa hukum lan ora krungu sapa bapak-bapak sira kabeh. Bayaku mongko wedya sapa sira kabeh wa iyahum ing unasun. Kanjeng Nabi sudah pernah ngendika bahwasanya nanti di akhir zaman umatku ada orang yang akan berbicara yang kamu itu belum pernah mendengar sebelumnya. Bahkan orang-orang tua kamu juga belum pernah mendengar sebelumnya. Kita dulu mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh kiai-kiai kita, oleh orang tua kita suruh tahlil, kita suruh ziarah kubur, kita membaca al-berjanji, kita mengadakan maulid Nabi. Sekarang sudah banyak yang mengatakan sudah berbeda lagi. Jangan mengadakan maulid, jangan mengadakan tahlil. Nah ini adalah mereka yang mengatakan yang kita itu tidak pernah mendengar sebelumnya dan juga orang-orang tua kita belum pernah mendengar. Sekarang kita jadi berpikir agama Islam kok jadi seperti ini, agama Islam kok jadi sempit, ini tidak boleh, itu bid'ah, ini tidak boleh dan lain sebagainya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zamani tajaluna kadzabuna yatunakum min ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Ini keterangannya sama. Qala Umar ibn As radhiyallahu anhu qala inna fil bahri syayatina masjunatan aw saqaha Sulaiman ibn Dawud yusiku an takhruja fataqra 'ala nasi Qur'anan. Kemudian sahabat Umar bin As radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya di lautan ini ada setan yang dibelenggu ataupun setan yang dipenjara. Yang memenjarakan ini adalah Nabi Sulaiman bin Dawud. Dan nanti setan-setan ini pada akhir zaman akan keluar dan membaca ayat-ayat untuk manusia. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala ma'nahu. Kemudian Imam Nawawi mentafsiri dari perkataan di atas, artinya antaqwa syai'an laisa bi Qur'anin wa taqulu innahu Qur'anun litughriba awamun nas. Arti dari mereka itu membacakan ayat buat manusia, dia itu membacakan ayat yang tetapi ayat tersebut tidak termasuk dalam Al-Quran. Dan mereka itu mengatakan itu terhadap orang-orang bahwasanya ayat ini adalah Al-Quran supaya untuk menipu terhadap orang-orang tersebut. Kalau orang-orang bodoh kan tidak tahu ini ayat Al-Quran atau bukan. Yang penting bacaan Arab, bacaannya lancar, baik, kita sudah terpengaruh. Kalau kita tidak memahami apa itu Al-Quran, bacaan Al-Quran, isi dalam kandungan Al-Quran. Warawa Tabrani an Abi Darda radhiyallahu an, inna aqwa fama aqafu ala ummati al-a'immatu al-mudhilluna. Kemudian Imam Tabrani dari Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya lebih dikhawatirkan umatku, umat Kanjeng Nabi, ini adalah suatu pemimpin yang menyesatkan. Sekarang sudah banyak pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Banyak pondok-pondok pesantren yang sesat, sudah diikuti orang banyak, akan tetapi ajarannya sesat. Mungkin Kang Ijo sudah mendengar ajaran yang di Jawa Barat itu. Kalau Kang Ijo selalu update dengan berita-berita terkini. Kalau tidak update berarti Kang Ijo tertinggal terhadap berita. Beritanya apa di Jawa Barat Kang Ijo? Beritanya apa?
Pondok Az-Zaitun. Saya baru dengar ini kalau ada Pondok Az-Zaitun. Nah, itu kan sudah banyak pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Banyak orang-orang pintar mengeluarkan fatwa-fatwa, tetapi fatwanya ini adalah menyesatkan. Sudah berbicaranya bagus, lancar, kemudian tahu dalil-dalilnya, akan tapi banyak yang menyesatkan. Makanya kita harus berhati-hati, seperti keterangan di atas, harus berhati-hati mengambil guru dan dari mana ilmu itu kita dapatkan. Wa huwa Imam Ahmad an Umar radhiyallahu anhu, inna ahwafa ma aqafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Dan sini ada dawuhnya sahabat Umar lagi, inna ahwafa ma setune luweh kuwatirake perkara aqafu kang wedi sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun iku kullu munafiqin saben-saben wong munafik alimil lisani kang pinter ngomongi. Kanjeng Nabi berkata lagi bahwasanya yang saya khawatirkan dalam umatku ini adalah orang yang munafik yang pandai berbicara. Munafik tapi dia pinter ngomong. Sekarang sudah banyak dai-dai ataupun penceramah yang pandai berbicara. Akan tetapi hatinya kosong, amalnya kosong. Wa qala al-Nawawi rahimahullah taala, ayu kasir ilmi lisani jahil qalbi wal amali. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan lagi dalam hadis di atas tadi bahwasanya banyak orang yang berpandai bersilat lidah akan tetapi hatinya ini bodoh ataupun kosong dan juga amalnya tidak ada. Apa yang dia omongkan tidak sesuai dengan kelakuannya, apa yang dia ajarkan akan tapi hatinya dia mengingkarinya, tidak mau mengamalkannya. Sekarang sudah banyak orang pandai berbicara akan tetapi hatinya kosong rokok, amalnya tidak ada. Akan tetapi kalau orang-orang yang tidak mengetahui sudah sangat kagum terhadap orang yang pandai berbicara. Omongnya sudah bagus, intelektual, pasti kita terpengaruh kalau kita tidak mengetahui sejatinya yang ada dalam hati mereka. Ittaqada ilmu khilfatan yata'akalu biha. Mereka itu mengambil ilmu cuma buat penghasilan, buat makan. Dia tidak lillahi ta'ala menyebarkan ilmu, dia itu mencari ilmu ataupun menyebarkan ilmu cuma buat makan sehari-hari, cuma buat penghasilannya. Sudah banyak yang terjadi. Dahibatan wa batin yatafazzazu. Dan mereka juga mengajarkan hal tersebut cuma untuk mencari kehormatan dan kemuliaan saja. Kalau sudah ceramahnya sudah wah, sudah hebat, pasti sudah dikagum-kagumkan oleh masyarakat setempat. Wa yatunasa illallah ta'ala wa yafiqu minhu. Wa rawa Tabari an Ali radhiyallahu anhu, inilah atahawwafu ala ummati mu'minan wa musyrikan. Fa amal mu'minu fa yajuzu imanuhu wa amal musyriku fa yamahu kufruhu. Walakin atahawwafu alaikum munafiqan alimal lisani yaqulu ma ta'rifuna wa ya'malu ma tunkirun. Saya itu tidak mengkhawatirkan umat mukmin ataupun kafir. Yang saya khawatirkan terhadap umat yang munafik yang pandai berbicara ataupun pandai bersilat lidah. Itu yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi. Tidak mengkhawatirkan yang lain. Yang dikhawatirkan itu cuma pintar ngomong saja tetapi hatinya kosong. Amalnya tidak ada. Wa Ziyad bin Hudayr rahimahullah ta'ala qala li Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hal ta'rifu ma yatimu al-Islam? Qultu la. Qala yatimu zallatul 'alimi wa jidalul munafiqi bil kitabi wa hukmul a'immati al-mudillin. Kemudian hadis dari Ziyad bin Hudayr rahimahullah ta'ala berkata, sahabat Umar bin Khattab pernah berkata terhadap saya, apakah kamu mengetahui apa yang membuat Islam ini roboh? Apa yang membuat agama ini roboh? Kemudian Hudayr berkata, saya tidak mengetahui wahai sahabat Umar. Qala yatimu zallatul 'alim. Kemudian sahabat Umar berkata, yang membuat agama ini roboh adalah pandainya orang berbicara. Sudah pandai berbicara akan tapi tidak sesuai dengan apa yang diomongkan. Ini sama saja dia itu merobohkan terhadap agama. Atau apa yang dia sampaikan ini salah, berarti sudah berubah terhadap ajaran-ajaran agama. Kalau ajaran-ajaran agama sudah berubah, otomatis agama ini sudah roboh karena ajarannya sudah tidak ada yang sesuai dengan ajaran agama. Wajidalul munafiqin bil kitab.
dan juga debatnya orang-orang munafik yang tidak mengetahui terhadap hukum sejatinya. Mereka itu berdebat dengan menggunakan Al-Quran ataupun yang hadis, dengan menggunakan hadis. Ini adalah kebiasaan orang-orang yang merobohkan terhadap agama Islam. Orang yang merobohkan terhadap agama Islam adalah orang yang pandai berbicara, kemudian orang munafik yang berdebat dengan sesama orang munafik, akan tapi dia tidak mengetahui sejatinya hukumnya bagaimana debatnya dengan menggunakan kitab. Dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya itu, hadisnya itu. Ini anjuran bahasa Masyafi, kita dianjurkan untuk berhati-hati mencari ilmu dan mencari guru. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sehingga kita tidak tersesat dalam mengamalkan ilmu ataupun mencari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وإلى أبي سيدنا الحبيب محمد بن عبد الرحمن وصحبه برحمته وشعره بن عبد الله البرر وأصوله وفروعهم عن الله توشى برحمته والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahi tawassalna billah, Bismillahi tawakkalna billah, Bismillahi tawassalna billah, Bismillahi tawakkalna billah, Bismillahi tawassalna billah, Bismillahi tawakkalna billah, Bismillahi amanna billah, wa may yu'min billah la khawfun alayhi. Bismillahi amanna billah, wa may yu'min billah la khawfun alayhi. Bismillahi amanna billah, wa may yu'min billah la khawfun alayhi. Subhanallahi azzallah, subhanallahi jallallah, subhanallahi azzallah, subhanallahi jallallah, subhanallahi azzallah, subhanallahi jallallah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ulum bina ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ulum bina ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ulum bina ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan lam yazal ulum bina fi manazal, innaka latifu lam tazal ulum bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ulum bina fi manazal, innaka latifu lam tazal ulum bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ulum bina fi manazal, innaka latifu lam tazal ulum bina wal muslimin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وآله وذريته، بأن الله يدعو درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويطمئن المجتهم ويشرنا في ذمرتهم. الفاتحة. سألكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الحبيب المقدم محمد بن علي وعلوي وصلي وفروي وزمي ساداتنا عن أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. سألكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا ورفقتنا صهيب رتب قدنا أنفاس العبد عمر بن عبد الرحمن الأطهر، ثم إلى روح شعني بن عبد الله براس ورسولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم
أعلى درجات في الجنة وينفعنا بسرهم وأنوارهم وعلومهم ونفخاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. سبقكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. الروح أولاد والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدين ومشايخنا ومعلمين وطويل المقيلين عنهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهلها على ذلك في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يحفظهم ويرحمهم لدرجات في الجنة وينفعنا بسرهم وأنوارهم وعلومهم وفي الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. سبقكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بالقبول وتمام كل سلم ومأمور وصالح شأن ظاهر وباطن في الدنيا والدنيا والآخرة. دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين واللطف والعافية وعلانية أن الله ينوى قلوبنا وقول من المنطق والهدى والعفاف والمنع على الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيدنا والذي عطنا ولكل نية صالحة وإلى حضرة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يومئذ ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك سبحانك سبحان قدس ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تبلغ الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وأمانك وعنايتك وجوارك من كل شيء مريد وجبار عنيد وذي عين وذي أمين من شر كل ذي شرير إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات النظامة في الحال والمعاد إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطن يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله
wabarakatuh. Waalaikumsalam